Hello Sir Warren. Okay sir. Atoy ajay order mo sir tactical M3 caliber 22 regulated. Ato sir. So rabiin sir nga nakaawid kami ni sunga rabi iti testa. So ajay target ta sir agtudtudo so na. So na i-test ko sir ti sabasabali nga bala. Ayan kan. Aga sir. Sabasabali nga bala sir ti na i-test ko Astro Meteor. Then Super Zero sir nga resize. Ta Super Zero aja balam di takit. Ngam ni resize ko sir ta no kwa pang break engine barrel na. So ate sir test ta ti Super Zero nga resize. Ta iso ti request mo sir aja pang malakasan. So na-powerize ko basit sir ngam no modikan to kay content to mabalin pa i-powerize ulit. So first shot. First shot. Yan. Medyo ka lang sa i-adjust ko ng scope. Yan. Okay. Second shot. Target ka sir. Editing nga. Yun. Una yun. Third shot. Editing nga sir. Target ka. May kapat. Ay naibos sir ti bala medyo naimasak ti nagputok so nayunan tapay sir kahit kakpay basit dapat ti ikot ti ka resize mga bala karga lang ti magasin sir. Yun. Okay, tupat. Resize Super Zero as requested nga pang malakasan. Kung Super Zero gamit ti balamit ta sir so nga Super Zero. Okay, same target. Dagiting nga may kaliman sa ate yan. Yan. May kaindom sir. Ayun. May kapito. May kawalo. Yan, balanan. Tugtudo kami sir, tugtudo. Medyo ano sir. Ayan, takitan sir, di target. Bali 8 shots grouping. Sa 25 meters. Ate sir, tagi di target ta. Oh, kita sir, nagaduda. Bali ate sir, nagigi grouping sa tatay Astro and Meteor. So, pero chinon natin sa Super Zero. Ate sir, tatay nagabay 3 shots. Then ate mo sir, groupings na matlaang sa baba. Jay, then ate ti last 8 shots ta sir, 8. Ate sir, 8 shots. May sa abot na sir. Pero may at pa'y tama na sir na ma-break in nga pirmi. Ata. So resize Super Zero ti gamit aja sir jelas. Okay. Kanta aja unit.
Ayun. Gararbis sir. Rabiin. Ta dagaminti na palami. So ate Sir Warren. Oh, tactical M3 regulated ita. Okay. So silencer. So ate sir aja realty ko ata. Flashlight, depende no flashlight ti kami kabilit ta tapos laser. Di bangir bat? Aja matla ate sir ata. Flashlight, laser. So side lever, ito sir. I-demo ko sa nuti panag-load damdama sir. Okay. Then so dagita gamit ito tayo sir. Tapos ate aja Super Zero nga resize ko na. Okay, aja yung magazine na. Okay. So damdama sir, Balkutek aja request mo. So Balkutek so na. Okay sir.